Belen Hambai, Sungdini Paisok Pajak, sini di Pramothani ex-district president, sini Ata Profulo Deborma, Bothanai 2 বছর ধরে বেডেড বনি লিভার কিছু প্রবলেম কারণে অলরেডি ওয়াইসাং সুবাখা তিনি বনলু খঙ্গ চুবানান বাগৈ সিনি অনারেবল ইএম তাখক রুনেল দেববর্মা বনা 50,000 সুবা দিনি বরহর কানি আগো বন বাগৈ সঙ্গিনি দা প্রফুল নগ পাইসক পাইজাক তাম হিমালয় দা প্রফুল খরকসা হাতাই দফনা হামজাংনাই তাই বহাই ওয়ারিয়ার্स বেলেন দরগার তাই সং বনি খঙ্গ সুরিনাই যে বনি তাড়াতাড়ি সুস্থ ফাইथों যা নাংমানে जों नेक्स्ट बोसोर हायनाय रिफिनाय दिनै 50,000 सिनि अनरेबल इएम रुनेल देबरमा समय बनो याफोर होका आं याकतिके बन बागै बुस्तांगो बन जे ट्रिटमेंट जा नांमाने ताया साक जों बहुत बिर बतंग साक जों राग होय दङ बन बागै जों दिन फाइस सबाय रामनगर सिनि दा प्रफुल बो काति प्रमोशन फाउंडर मेंबर बन नगा एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट दिन फाइस सबाय कंडीशन तो बहाय नै मा थांफिननाय बायरा ट्रिटमेंट खाया बागै हैदराबाद बन बागै जों এই জামান শক্তি সুবানে বনে যে ক্লিয়ার আছে পর্যন্ত বনে ডক্টর বন এই কাহামি আছে তুমি এসব পর্যন্ত সবাই তো ফোনকসাম বেলাকে সিনি মেডিয়ারনা বেলাকে হামবাই তিনি আর যে ফাইসা কইমান তিনি সিনি তাকু বুদ্ধ বাগিন সিমি आंबाय सामखलाय जे टिप्रा मथबो ते गोबां मारो वारियास दङ टिप्रा मथनि सिनि बिरासनो कृष्ण बाग मा आं बेले हामबाय बेले खाकसां मता मनि मके सिनि बुद्ध ब्लॉक प्रेसिडेंट नङै बताबक जे सलेम केन्द्र साम खाय दङनि बेले एक्टिव मा बुबागारानो सावजाक बुगारा बाय कक्स लायजाक तेसे बुगारा फायके बुबारा थाना नै ताव बेले के हामबाय मारवा आं सिनि ताखौ रुनेल इएम न सिनि सार बानो दिनै आन ट्रिटमेंट बागै तो बमानि बागै बाना पाफेले हामबाय मारो ini 50,000 hokabo sini yem taku runel de borma no paiflia tai sini taku runel yem no paiflia hambai bomo haike sobai tamani bagai tai sini taku buddo tin je phani rok boroma bang ani khane hamjang matai chibai apar motit ben khalai bai thangi dong Hyderabad ang budbandi na khonai तेवसा थांगिनाय चेकआप खालायजागना बागै तामं इसोर जदि गाहाम गोनां दङाके हामनाय आं मानसुको आनि मथमति जेनायबे जाव किसा कमै फायो आवन बागै तावते एसे थानान बागै आं जतन थानि कयो आवन बागै आं बुद्धनबो बारबा सावन बागै बतिनि अ सामनो चारमान बागै बनबा हामबाय तेसिन ताकु रुनेल सारनबो बेलेके हामबाय